अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, अभी जो नए स्टूडेंट है, सिर्फ जो बुक वाले वाले स्टूडेंट है वही माइक पे आएंगे, ठीक है। और इशरत, आप थी पिछली क्लास में? आपने कब ज्वाइन किया इशरत रजा? हाँ, मैम लास्ट में किया था 5 मिनट पहले किया था, तो आप अच्छा, पढ़ा फाइल। रही थी सही। हाँ ठीक है, लेकिन वो क्लास भी सुनने वाली है इशरत। जी मैंने सुना था, वो मुशाबिर मुशाबिर ले आप पढ़ा रही थी समय हाँ से वाली, हाँ, तो मैंने तो बुक उसके लाई। बारे में आप कितना आपको पता है, मुरकब शारी के बारे में? नहीं पता मैम, इसीलिए हाँ, तो बस सुन रही थी खामोशी से, मैंने नहीं कहा बुक नहीं, आप वन भी बेशक जरूरी है। खामोशी से सुने। ठीक है, अभी आप ठीक है लिसनिंग का ठीक है टाइम है, ठीक है। मुरकबी ठीक है शायरी के मैम। बारे में ये समझे। एक तो आपको ये जी। पता चल गया कि मुशारन लय पे अलिफ लाम होना जरूरी है हम्म, ना? ये पता है ना? इस पे नहीं मैम। मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। अच्छा चलें, फिर इस तरह इसी बुक में आता है तो फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक इस बजाय टाइम ठीक। जाया करने। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक है वो है द मून लेटर एंड द सन लेटर्स। ठीक है। मून लेटर वो होते हैं जो कमरी लेटर होते हैं, और सन लेटर वो होते हैं जो शमसी लेटर होते हैं। सही है ना? मून और सन का तो सभी को पता है। अब अरबी में मून लेटर से ये मुराद है कि जैसे अल कमर है, कमर मून को ही कहते हैं ना, तो अल कमर। तो इसमें अभी जो ये अलिफ लाम आ रहा है, अगर ये कमर रुन है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है कमर रुन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको मार्फा बनाते हैं तो शमसी और कमरी वाला मसला पैदा होता है कि ये शमसी है या कमरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि तनवीन हट जाती है और एक पेश आ जाती है, अल कमरू बन जाता है। अल कमरू मैंने यहाँ लिखा है। अब अल कमरू में हमने देखना है कि ये जो लाम के बाद वाला लेटर है ये शमसी है या कमरी है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। ठीक है, जी मैम। शमसी भी हो सकता है, कमरी भी हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये लाम के बाद जो लेटर आ रहा है ये कौन सा लेटर है? इसी को देखना है और इसी का बताना है कि ये कौन सा लेटर है। ये कमरी है ना मैम? कमरी ही है। क्यों कमरी है? नाम से ही जी जाहिर है ना? जी नाम से ही जाहिर है, तो ये कमरी ही है, यानी मून लेटर ही है। और अगर शमसुन है तो कोई मसला नहीं, है ना। नकरा है तो कोई मसला नहीं। अभी तक पीछे ये मसला पैदा ही नहीं हुआ, हम शमसुन पढ़ते रहे। अब जब अशम्स करते हैं तो फिर ये मसला पैदा होता है, कमरी शमसी वाला। तो अब आपने मुझे बताना है कि जो लाम के बाद लेटर आ रहा है ये कौन सा लेटर है? शमसी। शमसी है। शमसी हम्म, लेटर है, नाम से ही जाहिर है। लेकिन हर एक तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि शमसी तो हमेशा लिखा हुआ नहीं होगा, अल कमरी तो नहीं लिखा हुआ होगा ना, कुछ और जी भी हो सकता है ना। जी मैम। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हरूफ हैं, अज़हबु अद्दीकु, है ना। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो लेटर लाम के बाद आ रहा है ना, ये जो लाम के बाद लेटर है ये शमसी है या कमरी है? यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि ये शमसी है तो ये शमसी होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कमरी, तो ये लाम के बाद जो लेटर आ रहा है ये कमरी होगा। लेकिन फर्ज करो नहीं लिखा हुआ कुरान मजीद में है, और कोई सवाल करता है कि ये शमसी है कमरी है, तो फिर आप कैसे जवाब देंगे? मैम जो लाम पढ़ा जाता है वो कमरी होता है, और जो तशदीद वाला होता है उसमें अलिफ को नहीं पढ़ते, तो फिर हम्म, हम तशदीद। ताजिरू पढ़ेंगे, मतलब तशदीद वाले को पढ़ेंगे अलिफ के साथ मिला के। हम्म, और यहाँ पे शमसी में, लेकिन हम्म। कमरे में हम क्या करेंगे, लेकिन हम लाम लेकिन को फर्ज भी करें कि पढ़ेंगे। ये सब कुछ नहीं डला हुआ, तशदीद भी नहीं डली हुई है, आप अरबी का कुछ पढ़ रही हैं, मसलन कोई मैगजीन उठाती हैं या कुछ पढ़ती है ना, है ना। मेरे पास जी कुरान भी ऐसा है जिसके ऊपर कोई अरब क्या, शुरू शुरू में जब कुरान था तो उसके ऊपर नुकात भी नहीं होते थे। अरबों को पता हम्म होता था कि इसको नून पढ़ना है, इसको ये पढ़ना है। उसके बाद फिर उन्होंने हरकत तो दूर की बात है, नुकात भी नहीं होते थे। तो जब पढ़ने में लोगों ने गलतियां की तो फिर उन्होंने नुकात भी लगाए, फिर उन्होंने आपकी हरकत भी लगाए, ठीक है। ठीक है। लेकिन लेकिन
अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ, फर्ज करें कि एक लफ्ज लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है जैसे ये लिखा हुआ, अब आप इसको कैसे पढ़ेंगी बताएं, कैसे ता पढ़ें इस लफ्ज को? ताजिर। इस लफ्ज को कैसे पढ़ेंगी? मैंने इधर लिखा है, उसको छोड़े। ये आपको मसलन थोड़ा अच्छा। राइट में जाए अपने फोन पे, जी ये देखें, ये वाला नजर आया? जी मैम। हाँ, क्या लिखा हुआ है? उम्र। हाँ, आप देखा, आपने गलत पढ़ दिया ना। आपने यहाँ जी। पे पेश पढ़ी, रू पढ़ा आपने, हम्म। ये पढ़ा, बौ के पुसकून है, ये आपने पढ़ दिया है ना? तो जी। इस वक्त फिर आपके मसले पैदा होंगे। अब इसको पढ़े, इसको पढ़े। उम्र। उमर, ये आपको पता है कि ये उमर होता है ना? हाँ जी। क्योंकि उमर नबी, हाँ, उमर रजी अल्लाह ताला का नाम सभी को पता है। ठीक है, तो जी। इसको आपने उमर पढ़ लिया, इसको आपने उमरू पढ़ा। हम्म। हालांकि ये उमरू नहीं है, ये क्या है? अम्र है ये, अच्छा। अमरुन, अमरुन है ये। दोनों हम्म। में फर्क करने के लिए यहाँ वो नहीं लगाया गया, यहाँ वो लगाया गया। देखें, और तो कोई फर्क नहीं है ना, नहीं। इस और इसमें कोई फर्क नहीं था, वो तो आपने खुद ही हरकत लगाई ना। मैंने तो ये लिखा था, और मैंने तो ये लिखा था, आपने दोनों में फर्क करना है। ये वो से फर्क हो रहा है, इसमें वो नहीं है, इसमें वो डाली गई है। अगर ये वो ना हो तो ये भी आप उमर ही पढ़ेंगी और ये भी उमर ही पढ़ेंगी, जबकि ये दो हम्म। डिफरेंट नाम है। एक उम्र है और एक उमर है, और एक अम्र है। हम्म। अम्र, आपने हदीस के ठीक है। नामों में अम्र पढ़ा है ना? जी जी। हाँ, अम्र बिन, जो भी आ गया, अल आस या जो भी है, ठीक है। जी। तो ये वो एक ऐसी निशानी है जो दोनों में फर्क करे कि इसको अम्र पढ़ना है, इसको उमर पढ़ना है। तो फर्ज करें कि आप, ऐसा कुछ आपके आगे मैगजीन आ जाता है और आपको देखना है कि मैंने अब क्या पढ़ना है, मैंने लाम को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वहां तो कोई हरकत नहीं होगी ना, सही है ना? तो अब आप उस जी। लफ्ज को पढ़ के देखेंगी ना, पढ़ के देखेंगी, अगर लाम पढ़ा जा रहा है उस लफ्ज में। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, जब यह रूफे शमसी पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो लाम को पढ़ रहे होते हैं, हालांकि हम्म। तशदीद लगी हुई है, फिर भी लाम को पढ़ रहे होते हैं। अल ताजिर पढ़ेंगे, अल ताजिर पढ़ लेंगे, अल शम्स पढ़ लेंगे, अल दीक पढ़ लेंगे। लाम पढ़ना है यहाँ पे? नहीं पढ़ना, ठीक है, नहीं पढ़ना, नहीं जी पढ़ना, मैम। नहीं पढ़ना। अब क्या है, क्यों नहीं पढ़ना? क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि यहाँ पे रूफे शमसी आ रहे हैं। रूफे शमसी कौन सा लेटर है सारे लेटर में से? जो सेकंड वाला ना मैम। सेकंड तो लाम है, नहीं नहीं, सॉरी, थर्ड जो है ना। जिस पे तशदीद है। ईद होगी ना जिस और पर। यहाँ पर कौन सा है? ये सेकंड वाला पढ़ेंगे हम, लाम। लाम। अल। मैं अल। मेरा देखिए, अल। मेरा सवाल आप नहीं समझे ना, सवाल समझे कि ये जो जी। जुमला है, ये जो लफ्ज है अलबाब, इसमें कौन सा लेटर कमरी है? इसमें मैम लाम है ना, कि हम इस पे अलिफ पे जब हम हमजा लगाएंगे हम्म। और वो लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे आप तो ये लाम पढ़ा को, जाएगा। तो लाम तो यहाँ भी आ रहा है, फिर तो आप हर जगह बोलेंगी लाम लाम लाम, है ना? यही बोलेंगी ना कि लाम हम्म। कमरी है, लाम कमरी है, लाम कमरी है, यही बोलेंगी ना। मेरा नहीं, सवाल जहाँ ये पे है कि हुरूफ कमरी कौन सा है इसमें से? अच्छा हरूफ कमरी, इसमें ये जो लिखे हैं ये पांच, लाम के बाद है लाम के लाम के बाद वाला लेटर, बाद। यहाँ लाम के बाद ठीक। वाला लेटर, ठीक है। ठीक। लाम तो पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा, वो तो एक अलग चीज है। उसके बाद वाले लेटर को में सवाल होता है कि वो कमरी है या शमसी है, ठीक है। ये बात सब ठीक। अपनी नोट कर लें, ठीक है। अगर वो पढ़ा जा रहा है लाम, तो फिर आप कहेंगे जिसके बाद जो लेटर आ रहा है वो कमरी है।
اگر لام کو سکپ کیا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے اس کے بعد والا لیٹر جو ہے وہ شمسی ہے. صحیح ہے. جی میم. یہ اس لیٹر کے بارے میں بتانا ہے. دیکھیں با یہاں لکھا ہوا ہے نا, جیم لکھا ہوا ہے نا, تو یہ 14 لیٹر. ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں الفابیٹس؟ ٹوٹل الفابیٹس کتنے ہوتے 20 ہیں؟ عربک کے 28 ہوتے. 28 ہوتے ہیں. 28 میں سے 14 ادھر ہیں, 14 ادھر ہیں. 14 کمری ہیں. اللہ تعالیٰ نے برابر برابر رکھے ہیں دونوں کو. لیکن لیٹر آپ نے لام نہیں بتانا کہ یہ کمری ہے. پھر تو یہاں بھی آپ لام لام پڑے گی. لام ہی بتائیں گی نا کہ لام شمسی ہے, کیونکہ لام پڑھا نہیں جا رہا تو یہ لام شمسی ہے, یہ لام کمری ہے. نہیں, یہ نہیں بتانا. بتانا یہ ہے کہ لام کے بعد والا لیٹر کمری ہے یا شمسی ہے. صحیح ہے. جی میم. اس کا اندازہ کیسے کرنا ہے کہ لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا. تو جب بھی آپ لفظ اوپر کوئی حرکات نہ بھی لگی ہوں, کوئی میگزین اٹھائیں, کوئی اخبار اٹھائیں, کہیں بھی کچھ بھی, بعض دفعہ انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں ہمارے عربی میں, آپ ان کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کیسے پڑھیں گے, کیسے اندازہ لگائیں گے؟ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس لفظ کو, اب یہ کیسے پتا چلے گا, اس کا آسان سا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ان کو رٹیں گے؟ ان کو رٹیں گے؟ مشکل ہے نا رٹنا. جی. سب سے مشکل ہے یہ رٹنے, بہت مشکل ہے یہ. یا تو آپ کو پرفیکٹ ہونا چاہیے, جیسے قرآن میں آپ کوئی غلطی نہیں کرتے نا, آپ کو پتا ہوتا ہے یہاں میں نے کیا کرنا ہے, یہاں کیا کرنا ہے. لیکن وہاں بھی لوگ غلطیاں کرتے کہ جو یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس میں رٹنے کی بجائے ایک جملہ یاد کر لیں. پتہ ہے آپ کو جملہ وہ آپ نے کبھی سنا ہے وہ جملہ, کہیں پڑھا ہے؟ جی میم. ہاں بتائیں. لاسٹ کلاس میں بتایا تھا آپ نے, حق کا خوف عجب غم ہے. ہاں لاسٹ کلاس میں بتایا تھا آپ نے. ہاں, حق کا خوف عجب غم. اب اس میں جو حرف آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے حروف قمری ہیں سارے. کمرے ہیں سارے, کیونکہ یہاں پہ سب ہوں. کیا ہے, جتنے بھی ہیں وہ یہی والے آ رہے ہیں. ان میں یہ والے نہیں آ رہے اس میں. حق کا خوف عجب غم ہے, جس میں ایک الف بھی آ گیا, دیکھیں, عجب غم ہے. اب جن کو گنے ذرا, یہ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل؟ دو یہ ہو 14 گئے, بنتے دو ہیں. یہ ہو گئے, ہاں پورے 14 ہو گئے نا. جی جی. سب آ گئے نا, کاف بھی اب کاف جب بھی آئے گا تو القلم پڑھیں گی, لام پڑھیں گی نا. جی الحق ہے نا, پھر الکتاب, الاول, الابو, ہے نا. تو یہ لیٹر جی. بتانا ہے کہ یہ والا جو لیٹر ہے نا, یہ والا لام نہیں اور ہوں. الف نہیں, وہ تو معرفہ بنانے کے لیے آیا. وہ تو ٹھیک نکرا ہے. ابن کو معرفہ بنانے کے لیے آیا. اب وہ لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, وہ آپ کا کام ہے. اور وہ پتہ کیسے چلے گا, یہ سارے کمری ہیں. اگر وہ لیٹر فٹافٹ اس جملے کو اپنے ذہن میں دہرائے نا, اگر کوئی مشکل ہوں. ہو رہی ہے کہیں پہ, بجائے اس کے کہ میں آپ کو بولوں یہ رٹ کے کل آ جاؤ میں نے سننے ہیں. ہوں. یہ تو میں نے بھی نہیں کبھی کیا, تو آپ کو کیسے میں بولوں گی. تو بس آپ یہ جملہ یاد رکھ لیں, یہ جب آئے گا آپ کو. اب جو یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. وہ مسئلہ جو جملہ میں نے یاد کروایا ہے وہ اس وقت کے لیے یاد کروایا ہے میں نے جب آپ کو مشکل ہو, اور وہ مشکل ہو جب آپ کو کوئی ایسی عربی نظر آ جائے جس میں آپ کو صحیح ہے, کوئی اعراب نہیں, کوئی حرکات نہیں, کوئی تشدید نہیں, کچھ نہیں لگا ہوا. ایسی ایسی کتابیں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے اپنے اراؤنڈ میں, لائبریری میں ہی دیکھ لیں, عربی کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, کوئی حروف نہیں, کچھ نہیں, حرکات نہیں. میگزین اٹھا لیں, ٹھیک ہے, کچھ میل میں ہی آ جاتا ہے, اب آپ کو پڑھنا ہے اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں. میننگ آپ کو آتا ہے لیکن پڑھنا نہیں آ رہا. اچھا اب دیکھیں, تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی, تو یہ پڑھ بھی لیں گے. ان کے میننگ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے. ابو کیا ہوتا ہے, بولتے جائیں. باپ کو کہتے ہیں میم. ہاں, اب ابن ہوتا ہے نا اصل میں, جی. بغیر تشدید کے ہوتا ہے, اس میں نہیں ہوتا, تشدید نہیں ہوتی. اب بن نہیں بولنا, اب بن نہیں بولنا, صحیح ہے. ٹھیک ہے. ابن بولنا ہے, اس میں کوئی تشدید نہیں آ رہی. اگر آپ نے تشدید ڈال دی تو یہ پتہ ہے کیا بن جائے گا پھر,
یہ والا لیٹر جب الف لام لگائیں گی تو پھر یہ والا کیا بن جائے گا، یہ شمس. تو یہ لیٹر جو یہ کمری لیٹر ہے اور اس پہ لام پڑا جا رہا ہے، الابو، الابو لام پڑا جا رہا ہے. اچھا البابو یہ سارے شمسی ہیں، الجنن ان کے میننگ آپ کو آتے ہیں. ہمار کا میننگ آتا ہے. جی گدا. اچھا خبر خبزن روٹی ہوتی ہے میم. روٹی، جو کوئی بھی پیٹا نان. پیٹا بریڈ جو ہوتی ہے. العین کیا ہوتا ہے؟ آنکھ. آنکھ. آنکھ غدا کیا ہوتا ہے؟ غدن سے ہے نا، غدن. غذا سے. غذا کو کہتے ہیں، اردو میں ہوتا ہے غذا کو بولا جاتا ہے. تو الغدا. عربی میں دیکھیں، عربی میں زال کو دال بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ فرق آ رہا ہے. اردو میں اچھا. اسی کو زال کر دیتے ہیں، ہے نا. اور اس کے اچھا. بعد ہمیں غذا پڑھنا آسان لگتا ہے تو ہم غذا پڑھتے ہیں، یہ غدا پڑھتے ہیں. الف لام غدا. الف لام کی جگہ یہ آ رہا ہے، ورنہ یہ تو غدا ان ہے نا، یہ عین نون ہے نا، یہ خبزن ہے نا. جی. جب الف لام لگاتے ہیں پھر یہ شمسی کمرے والا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب آپ نے صحیح پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور اس کو صحیح کیسے پڑھیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا. اچھا الفمو کیا ہوتا ہے؟ منہ. منہ کو ہاں کہتے ہیں. موت کو کہتے ہیں، جہاں پہ نوالا ڈالتے ہیں. جی. القمر پتہ ہے، الکلبو بھی آپ کو پتہ ہے، الماء بھی پتہ ہے، الولد پتہ ہے، لڑکے کو کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں لڑکے کو. اچھا الہوا یہ کیا ہے؟ الہوا ہوا یہ نا، ہوا. ہوا. ونڈ ہے نا، جی ونڈ کو میم. کہتے ہیں. اور الیدو کیا یدن ہوتا ہے، الیدو بن گیا. وہ ٹھیک ہے. ہاتھ ہے میم. ہوں. ہاتھ. ہاتھ کو کہتے ہیں. نجم آپ کو پتہ ہے، یہ سارے اب شمسی ہیں کیونکہ یہاں لام سکپ کیا جا رہا ہے. ان نجم، ان اللحم. لحم کیا ہوتا ہے؟ لحم گوشت ہوتا ہے نا. گوشت ہوتا ہے. الظہر کیا ہوتا ہے؟ نہیں اس کا نہیں پتا میں نے. زور کی نماز. اچھا سوری جو ہوتا ہے. الظہر المغرب ہے نا، العشاء. جی جی. تو اب اس میں لام نہیں پڑھا جا رہا، تشدید آئے گی. الظہر اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، تشدید والے اچھا. حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ ٹھیک ادھر ہے. ملائیں گی، لام سے نہیں ملایا. دیکھیں لام پہ کوئی حرکت بھی نہیں آ رہی، تو جو حرف خالی ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، ان کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا جناب الطالب اسٹوڈنٹ. طالب. الضیف. ہاں پچھلی کلاس میں ہم نے ضعیف کے بارے میں پڑھا تھا، اب پتہ نہیں آپ تھی یعنی ضعیف کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں عین بھی آ رہا تھا، اس میں عین نہیں آ رہا. دونوں میں فرق ہے. ضعیف ضعیف ہوتا ہے پین بھی. ویک، کمزور. ویک کے کیا سپیلنگ ہوتے ہیں؟ اے سے ہوتے ہیں نا، ویک ہے نا. WPA. جی. ویک کمزور. بوڑھے آدمی کو بھی کہتے ہیں نا ضعیف، جی. ضعیفہ. یہ بغیر اس کے ہے، تو یہ کیا ہے؟ جب بھی یہ ضعیف آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تھے نا وہاں پہ فرشتے، ضعیف کا لفظ ٹھیک ہے. آیا. اب یہ ضعیف کا مطلب ہے گیسٹ. اس کی جمع ہاں. ہوتی ہے ضیوف. ضیوف اگر بہت سارے مہمان ہو تو ضیوف کہتے ہیں اس کو. الصدر کیا ہوتا ہے؟ چیسٹ، سینہ. دل کو نہیں کہتے، جی چیسٹ کو جی. کہتے ہیں. شمس. سمک. سمک کیا ہوتی ہے؟ اب نہیں فش پتا. فش فش. مچھلی. فش کو کہتے ہیں. الظہر. ٹھیک ہے. آپ نا کسی آپ اس کا میں کوئی کیا بچہ لگا؟ اتنا بڑا ہے جو عربی پڑھنا جان، جیسے قرآن پڑھا ہوا ہو تھوڑا پڑھ ہے، اس کو آپ ریڈنگ کروایا کریں، اس کو اس کے میننگ یاد کروا دیں، آپ کے بھی رٹ جائیں گے. جب تک آپ کسی کو دیتے نہیں ہیں نا آپ کا پکا نہیں ہوتا. یہ آپ لکھ لیں. آپ کہیں گے میں تو اپنا نالج اپنے تک ہی رکھوں گی، تو وہ کبھی بھی آپ سے لے لے گا اللہ تعالیٰ. جیسے مال ہوتا ہے نا، تو مال ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے بڑی میشا، ہم کسی کو نہیں دیں گے. آپ اس کو سیت سیت کے رکھتے رہتے ہیں. پانی بھی کھڑا ہو تو بو پیدا ہو جاتی ہے، تو ہوتی ہے نا بو پیدا پانی کھڑے میں. اگر وہ بہ رہا ہے، دریا ہے، کیوں نہیں؟ سمندر بہ رہے ہوتے ہیں نا، چل رہے ہوتے ہیں، کوئی بو نہیں. اور سمندروں میں تو خیر ایک الگ چیز ہے، لیکن دریا کو دیکھیں، جو دریا بہ رہا ہے اس کا پانی نکل رہا ہے، چل رہا ہے. کوئی ندی ہے،
कभी बू नहीं होगी। यही हाल इल्म का होता है। इल्म छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है, अगर उसको दिया ना जाए किसी को। तो आप कोई ना कोई एक आध स्टूडेंट बनाए जो देखे, इंटरेस्टेड भी हो, ये नहीं कि आप उसको मुसीबत में डाल दें। एक दफा उसको चस्का लगा दें, फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो जोहरा क्या होता है? जहरा है ये, जहरा। सितारा समक। होता है। हाँ, ये आपको रटेगा तभी जब आप इसको किसी को बताएंगी, पक्का होगा, पुख्ता होगा। मैम जो माल आप निकाल देते हैं वो अल्लाह के पास सेव हो जाता है ना जाके। जी। वो आपको आखिरत में काम आएगा, आखिरत के बैंक में जमा हो रहे हैं। आप समझती हैं जाया हो रहे हैं, लेकिन वो वही बच रहा है। ठीक है, वही बच रहा है जी। जो आप आगे भेज रही हैं। तो इल्म भी वही सेव होगा जो आप दूसरों को देंगे। और अगर आप सेल्फिश बनेंगी, नहीं मैं तो नहीं देती, मैंने तो बड़ी मुश्किल से सीखा है, कोई मेरे बराबर क्यों हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर आपसे भी चला जाएगा। जहरा क्या होता है? जहरा तुम फूल था, को अलिफ बोलते हैं। लाम लगा, अब अज जहरा पड़ जाएगा, अल जहरा नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये क्या है आपका? उसको क्या कहेंगे? जहरा जहरा का क्या? फूल है। जहरा फूल को कहते हैं, फूल। फूल। फूल को नाम भी रखते हैं ना, जहरा। जी मैम। फूल को कहते हैं। मेरी अपनी पोती का नाम जहरा है। ठीक है। और रजुल, जी। आदमी। आदमी को कहते हैं रजुलुन होता है, लेकिन जब अलिफ लाम लगाते हैं तो अल रजुलू नहीं पढ़ा जाता। अर रजुलू, अजहबू। अजहबू क्या है बताएं? सोना। 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 गोल्ड। सोना। इसको जहाबा जाने को भी कहते हैं ना, जहाबा हामिदुन। जी। जी, वो है ना। फेल अगर हो जाएगा तो फिर जानना। हम्म, और अज़हबु, ये इस समय तो ये फिर गोल्ड है। ये गोल्ड है। अब दोनों ने जाना ही होता है। जी बिल्कुल। दोनों ने। इसलिए तो अरब लोग इसको भी गोल्ड, गोल्ड को भी कहते हैं ना। ये ना समझे तुम्हारे पास ही रहेगा, या तो अपने बच्चों को दे के मर जाओगे, या चोर 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 ले जाएंगे, या फिर कहीं जरूरत पड़ी तो खर्च हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। मेरे पास तो नहीं जी। ठहरता, मैंने तो पहनने ही छोड़ दिया, मेरे पास ठहरता ही नहीं है। मेरे पास नहीं ठहरता। मैं यूज करती हूँ, वापस आती हूँ, कहीं ना रख के भूल जाती हूँ, मेरी चीज गुम हो जाती। तो इसका मतलब है इसने नहीं रहना आपके पास किसी तरीके से। तो वो जहाबा रूट वर्ड एक ही है ना। तो जहाबा का मतलब है जाना। तो गोल्ड कैसे रहेगा फिर? गोल्ड ने भी जाना है। जी, रूट पर जहाँ गई। हाँ। देखिए, एक गोल्ड है आपके पास, कोई चीज है, चूड़ियां ही है, आप उसके पास जकात तो देनी है, 7 तोले से ज्यादा है। आपके पास पैसे नहीं है, अब जकात तो आपको देनी है, आप देती रहेंगी, वो जाहिर है। या तो उसमें से थोड़ा बेच के फिर उसको देंगी जकात, या फिर वैसे देंगी, तो उसकी कीमत तो खत्म हो गई ना। जितने का आपने खरीदा था उससे ज्यादा डबल तो आपने जकात दे दी। तो इसलिए इन चीजों से थोड़ी जान ही छुड़ाएं। आजकल देखें कितना अच्छा हो गया, बच्चियां पसंद ही नहीं करती। वो कहती है हमारे जो शादी के ड्रेसेस हैं उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी हो, बस हमें काफी है। ना वो चूड़ियां, ये हम पुरानी औरतों के, जमा करो जमा करो, जो भी बनाना है जेवर बना लो। और जब उसको बेचने जाते हैं तो आधी कीमत मिलती है हमें। वहीं पे देखें जाने वाली बात हो जाती है। आपने खरीदा 5,000 के, फर्ज करो मिलेगा आपको 2,500 भी नहीं मिलेगा, बोलेंगे 2,000 देंगे। क्योंकि आप वापस कर रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे, लेते हुए टैक्सेस भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, कीमत भी नई से नई लगाएंगे। तो इसने तो ये तो है ही। तो इसलिए इन चीजों से जान छुड़ाएं, इन्वेस्ट करें इल्म के ऊपर। ठीक है। बच्चों को भी अच्छी से अच्छी तालीम दें, तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें। सिर्फ तालीम कुछ नहीं करती। तरबियत, तालीम और तरबियत होता है, दोनों लाजमंदों में। तरबियत माँ करती है, तालीम बाहर वाले देते हैं। अद्दीकू, रूस्टर, ये हम मुर्गा। पढ़ के। मुर्गा। असौब क्या होता है? सवाब का भी यही कीमत। रूट वर्ड होता है, सवाब का भी यही रूट वर्ड होता है। सवाब का मतलब होता है बदला, है ना। और जी। कपड़ा क्या होता है? बदला जाता है ना, बेडशीट भी है तो बदलेंगे, कवर, वो जो जो भी क्लॉथ है, कपड़े हैं, चाहे हमारे पहनने वाले कपड़े, हम उनको भी बदलते हैं। जी। तो सवाब कपड़ा। भी क्या कफन। होता है? बदला होता है। सही है। जी।
اور اس کے بعد تاجر تو آپ کو پتہ ہے بزنس مین ہوتا ہے. اس میں کوئی نیا لفظ ہم نے پڑھا تو وہ یہی ہے، ایک دو ہی ہیں اس میں، ضعیف ہے، اور جو بھی ہے کسی کے لیے زیادہ یہ ہوں گے کسی کے لیے کم ہوں گے. یہ میں پوچھوں ایک لفظ، پوچھیں. ہوں غدا، غدا جو تھا غدا، ہوں غدا ہوں بولیں. تو غدا کیا ہے؟ غدن کس کو کہتے ہیں؟ غدن کس کو کہتے ہیں؟ غدن، غدن کہتے ہیں کل کو. کل کو، میں نے کل کا روزہ رکھا، بولتے ہیں نا. کیا روزے کی دعا جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ کسی کو روزے کی دعا آتی ہے سحر میں کیا رگے، رگے، نہیں نہیں، وہ تو رگ، بہت افطاری کی ہے نا، میں روزے رکھنے کی دعا پوچھ رہی ہوں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. یہ آگے نا غدن والے. غدن میں نے کل کے دن کا روزہ رکھا. اور ہوتا کیا ہوتا ہے اس وقت جب آپ روزہ بند کرتے ہیں تو اذان ہو چکی ہوتی ہے نا، موسٹلی ہو چکی ہے، عورتوں بیچاروں کی، بیچاریوں کی تو ویسی ہو چکی ہے، نیا دن چڑھ چکا ہے، اور ہم کہتے ہیں کل کا روزہ رکھا. کل کا نہیں ہوتا، وہ آج کا ہوتا ہے. وہ دعا ہی غلط ہے جو آپ مانگتے ہیں. ہاں جی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا میں. ہاں تو غدن سے نام. غدا. ہوں. غدا اصل میں ہوتا ہے غذا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس کا جو یہ غذا انہوں نے دکھائی ہے نا، غذا ہے نا. جی ٹھیک ہے. بریک فاسٹ کو بھی کہتے ہیں، لنچ کو بھی کہتے ہیں، سب اسی میں آ جاتے ہیں. تو الغذا ٹھیک، اصل میں اردو میں غذا بولتے ہیں نا زیر کے ساتھ، عربی میں غدا، اس لیے آپ کو ٹھیک، مشکل لگ رہا ہے. لفظ یہ غدن سے ہی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ٹھیک، کریں گے غدن ہوتا ہے. اب روزے کی دعا میں آپ نے غدن نہیں کہنا، اس میں یہ کہنا ہے کہ میں آج کے دن کا روزہ رکھ رہی ہوں، چاہے اردو میں بول دیں. میں تو پورے رمضان کی شروع میں ہی کر لیتی ہوں، ایک ہی نیت. آپ کو بھی بھیجی تھی میں یہ نے روز کلاس نیت میں. کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ نیت کیا تو اللہ بولا؟ تعالیٰ جانتا ہے. ہاں ہاں. روز نیت کرنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے نا. آپ شروع میں کر میم لیں. نیت کر لیتے ہیں نا، رمضان میں ہم بھی نیت کرتے تھے. او یہ رونگ ہے یہ. مائی گاڈ، کیا ہوا؟ اچھا تو ہم میں کیا کہہ رہی تھی کہ روزے کی روزے کی نیت کی نیت. دعا جو ہوتی ہے نا، وہ شروع میں ہی پورے رمضان کی نیت کر لیں. اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. جب آپ اٹھ گئیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے میں جی. سحری کے لیے اٹھی ہوں، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، میں گھر والے کو کرا رہی ہوں، اب میں نے خود بھی رکھنا ہے. اگر رکھ لیا، سحری کر لی اور نیت ہو گئی تو پھر تو روزہ ہو جائے گا. اور اگر آپ کو کوئی مجبوری اور آپ نہیں رکھ رہی تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں، تو ان کو بعد میں ہوں. کاؤنٹ کر لیں. ٹھیک ہے. بالکل. تو میرے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے میں پورے رمضان کی نیت کرتے ہیں. تو روز روز نہیں کرنی پڑتی، اور ویسے بھی آپ اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو دل کی نیت تو ہوتی ہے، روزے کے لیے اٹھے ہیں نا تو ہو ہی جاتی. اچھا لیکن اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ اب آپ وضو کرنے گئے ہیں تو اس میں آپ کی نیت ہے کہ آپ واش روم جا رہے ہیں روزے کی، تو آپ نہ پڑھیں. اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، لیکن بسم اللہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. کم از کم بسم اللہ انٹر ہوتے ہوئے پڑھیں. واش روم میں اللہ کا نام نہ لیں تو بہتر ہوتا ہے. اگر بھول جائے نا، فرض کریں اگر کبھی آپ بسم اللہ کھانا کھاتے ہوئے بھول جاتے ہیں نا، تو جیسے انشاءاللہ بھولنے پہ ہوتا ہے نا کہ ہم دوبارہ بول دیتے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا جب بھول جاؤ تو دوبارہ کہہ لو، ٹھیک ہے، بعد میں کہہ لو، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے. تو اسی طرح جی بسم اللہ بھی بھول جاؤ تو بعد میں کر لو. فرض کرو آپ ابھی جو ہیں واش روم چلیں گے، آپ نے بسم اللہ پڑھی نہیں، پہلے تو عادت بنائیں، ٹھیک ہے، باہر سے پڑھ. اندر چلیں گے نہیں تو آپ دل میں پڑھ لیں. الفاظ کو زبان سے ادا نہیں کریں، دل میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں کہ وہ باہر ہی پڑھ کے جائیں. اللہ کا نام رمضان میں نہ ہی. بعض لوگوں کو ذکر کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ واش روم میں بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. صحابہ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا، پھر وہ منہ میں کنکریاں ڈال کے بیٹھتے تھے. ایک دو کنکریاں رکھ لیتے تھے تاکہ بولنا نہ پڑے، زبان چلے نہیں نا، ہلے نہیں. اچھا یہ صحیح بات ہے، یہ ایسی ایسی بات نہیں ہے، بات لوگوں کو ہوتی ہے، ان کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہتے ہیں. میں خود کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے واش روم میں مجھے یاد ہی نہیں رہتا، واش روم میں دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، پھر یاد آتا ہے تو پھر روکتی ہوں خود کو، ایسا ہوتا ہے. اچھا اب یہاں سے یہ جملہ میں پڑھ دیتی ہوں، کوئی پڑھے گا کس جملے کو؟
अब देखें ये इकरा आ रहा है, ठीक है, इकरा, इकरा। अब ये हमजा कौन सा हमजा है? ये अगर ये इस पे हरकत असली लगी है, तो ये हमजा होगा ना। कौन सा हमजा है ये? बसली है या असली है? ये असली है, असली है। और ये वाला जो बीच में है? ये वसली है। शाबाश, आपने तो उल्टा ही बोल दिया है। जब भी आप फेले अमर, ये फेले अमर है ना, कि नहीं है जी। इकरा पढ़ो, पढ़िए, रीड, है ना, फेले अमर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है पढ़ो। जब भी फेले अमर आएगा उसका हमजा क्या होगा? वो असली होगा शुरू में। वसली होगा, हम्म, वसली होगा। और वसली होगा, ठीक है। इसमें क्यों? हरकत होगी। वसली, वसली इसलिए भी है कि इसके ऊपर नेक नहीं डली हुई, ये वाली, ठीक है, हम्म। बस ये फर्क है। हमजा तो ये है, अलिफ है ही नहीं। अगर अगर आप कहते हैं ना कि आप ये अलिफ है, तो आप कहेंगे बेवकूफ है, यानी आपको बेवकूफ समझा जाएगा अगर आप कहते हैं ये अलिफ है। अलिफ कभी लफ्ज के शुरू में नहीं आता, कभी भी नहीं आता। शुरू हम्म। शुरू में हमेशा हमजा आता है, क्योंकि अलिफ है। तो पर आप पढ़ेंगी कैसे, मुझे बताएं, पढ़ सकती है इसको? नहीं नहीं, मैम, अल कलिमात में मैम अलीफ अली आ पर रहा है तो ना। हरकत कोई नहीं होती ना, हाँ, हम नहीं, कभी नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, किसी भी लफ्ज के शुरू में अगर अलिफ आ रहा है तो वो अलिफ नहीं है। आप कह रही है ना कि ये क्या है, जी। ये अलिफ है। नहीं 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 नहीं, मीम के साथ जो है वो अलीफ है ना मैम। हाँ, ये अलिफ है। ये अलीफ है ना। हम्म, ये अलिफ है। अलिफ जी। दरमियान में आ सकता है, आखिर में आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता। शुरू में हमेशा हमजा होगा। अब हमजे के ऊपर अगर ये नेक डली हुई है तो वो असली होगा, नहीं होगी तो वो वसली होगा। अब नेक नहीं डली हुई ना तो वसली है। नेक ने आपने, अब ये अलिफ तो हो नहीं सकता क्योंकि शुरू में तो आता नहीं है, सही है ना? तो हम्म। ये क्या होगा? हमजा ही होगा ना, एक जी। कुरा, है ना? अब ये कौन सा हमजा है, इस पे नेक नहीं है तो ये वसली है। नेक वाला जो होगा वो असली होगा, ठीक है, जज़ाकल्लाह मैम, सही है। तो ये चीजें पहचान कर ले। अब ये मुझे बताएं कि या किसको अकेले पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, और मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अकेले पढ़े इसको, अभी मिलाएंगे तो अकेले में अकेले पढ़े। कलिमात, कलिमात, अल कालिमाती। कलिमात, अल अल। कलिमाती, ठीक है अल ना? हाँ। कलिमात, तो अब, कलिमात। हाँ, क्योंकि हरकत के बगैर आप पढ़ ही नहीं सकती, इसलिए मैं कह रही हूँ अलिफ शुरू में नहीं आता कभी भी। जी। ठीक है, उसके अल ऊपर हरकत, कालिमात। हाँ। अब जब आप इसको मिलाएंगी तो क्या होगा? फर्ज करेंगे एक और है ना, ठीक है। जी। अब आपने इसको मिला के पढ़ना है, यहाँ पे सुकून है, इकरा, फिल अमर के आखिर में क्या आता है? सुकून आता है। अब ये इकरा है, आपने इसको मिलाना है इकरल आगे। कलिमात, या- इकरल कलिमात। नहीं, ये हम्म। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जब भी इकरा आपको अच्छा। सुकून नजर आए और आपने आगे मिलाना है, जाहिर है अलिफ लाम वाला लफ्ज आएगा तभी मिलाएंगे ना, अलिफ लाम के अब इसको तो नहीं जी। मिला रहे ना आपस में, इसको तो नहीं मिला रहे हम्म। क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा। जहां पे अलिफ लाम आएगा तभी मिलाएंगे, ठीक है। तो जब आपका सुकून डला हुआ है और आपने आगे अलिफ लाम आ रहा है, मिलाना है, तो हमेशा जेर दे के मिलाएंगे, अच्छा। हमेशा जेर देना है। इकराइल, क्योंकि इकराइल क्यों, कलिमात। हाँ, क्योंकि आप उसके साथ तो मिला ही नहीं सकते, सुकून के साथ। सुकून के साथ अलिफ, जी। तनवीन और सुकून दो ऐसे हैं कि आप आगे उनके साथ नहीं मिला सकते। इसको आपको एक पेश में चेंज करना होगा, और इसको आपने, सुकून है तो इसको आपने जेर देनी है, ठीक है। अब ये अल कलिमात था ना, तो जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इकरा, इल कलिम, इल कलिमात। इकरा, इल इकरा कलिमात। इल कलिमाती, इल कलिमाती, आप इस जेर को इससे मिला रहे हैं, ठीक है। जी। तो ये अलिफ की हरकत किधर गई? ये तो खाली हो जाएगा ना। ये इसके ऊपर हरकत उस वक्त लगाते हैं जब ये अकेले पढ़ते हैं। जब मिलाना होता है तो हम्म। फिर ये अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है। मिलाने से ये अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है। और जो हमजा मिलाने से अपनी हरकत को, बसर का मतलब क्या होता है?
वसल का मतलब मिलाना। मिलाकर पढ़ना, मिलाना, हाँ, मिलाना। मिलाना, वसल का मतलब मिलाना, मिलना, मिलाना, विसाल, है ना। तो अब ये क्या है आपका जी कि जब भी आप मिलाएंगे, पीछे से मिला के पढ़ेंगे, तो जो हमजा जो है वो अपनी हरकत को ड्रॉप करेगा, वो वसली होगा। अब आपने मिलाया, इसने अपनी हरकत को, या अल कलिमात था, इसने अपनी हरकत को ड्रॉप कर दिया, इल कलिमात बन गया, तो अब ये हमजा वसली है। तो दो निशानियां बता दी। हमजा वसली की दो निशानियां की हैं, एक तो उसके ऊपर नेक नहीं आएगी ऐन की, ठीक है, ये नहीं आएगा, दूसरा वो मिलाने पे अपनी हरकत भी गिराएगा। सही। तो ये अलिफ नहीं है, इसको आप अलिफ मत कहें, अलिफ कभी शुरू में नहीं आता। अलिफ, इसको आप अलिफ नहीं कह सकती, ये हमजा है। ठीक है। अलिफ क्योंकि या अलिफ, दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा। बस, अल आयती, अब ये हमजा है। ये इसके ऊपर क्यों नहीं जी नजर आ रही हमजा है है। हरकत, क्योंकि ये पीछे से जेर दे के मिला रहे हैं, ठीक है, तो अपनी हरकत को ड्रॉप जी कर रहे हैं, ये अलिफ नहीं है। इसी तरह ये भी है, ओ कुतुब हा था ना ये, अब जब पीछे से मिलाया तो इसने अपनी हरकत ड्रॉप कर दी और ये अलिफ बन गया। था तो हमजा ना, जी मैम। अलिफ तो नहीं था ना, अलिफ कभी जी शुरू में नहीं आता। हाँ, वो जो आपने बताया ये वाला, ये अलिफ है, इसको आप हमजा नहीं कह सकती। कवाइदा, ये वाला अलिफ है, ये हा के बाद भी अलिफ यार है, ये लाम के बाद भी अलिफ यार है। ये क्या है ये वाला? ये अलिफ है, जी हमजा है मैम। ये भी हमजा है, क्योंकि अलिफ शुरू में नहीं आता। तो ये सवाल मैं करूंगी, मेरे यही टेस्ट होते हैं, मेरा यही सब कुछ होता है, मैं यहीं पे टेस्ट करती हूँ आप लोगों को, जिसमें कमी होती है मैं, टेस्ट का क्या है, टेस्ट तो आप तो के मार के भी कर सकते हैं, है ना। तो मैम उस, प्रैक्टिस ये जो आप कराती है ना, ये ज्यादा फायदेमंद होती है। आपके पास पेपर करने का टाइम कहाँ है इतना, बताएं मुझे। पढ़ ही लें, उसको रिवाइज ही कर लें एक दफा, क्लास में हाजिर ही हो जाए, बड़ी बात है, कितनी मसरूफियत का दौर है। हमारा आधा दिन तो हमारा फोन ले जाता है। हम्म? उसको भी लेकिन थोड़ा कम, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कम करें। लेक्चर अच्छा। सुनने में अभी अच्छा, टाइम अब मुझे मतलब ये बताएं, मुझे बताएं कि ये वाला क्या है, हमजा है या अलिफ है? मैम ये हमजा है, कौन सा वाला हमजा है? जिसपे फतह है, अलिफ अल। नहीं, वो तो लग गया ना, वो तो हमजा है, नजर आ रहा है, हरकत आ गई। हरकत कोई भी आ जाए, सुकून भी आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, अगर कोई हरकत नहीं है तो वो अलिफ है। और अलिफ कभी असली शुरू में। में नहीं आता, इसलिए भी ये अलिफ नहीं हो सकता। ये क्या है? अगर नहीं भी हरकत लगी हुई, उन्होंने गलती से लगाई हुई है ये, अगर नहीं भी लगी हुई ना, तो ये क्या है? ये हमजा ही है, क्योंकि अलिफ शुरू में नहीं आता। तो इन्होंने गलती से हरकत लगा दी है, यहाँ पे आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं इसको, मा अल हुरूफ पढ़ते हैं या मा अल हुरूफ पढ़ते हैं, बताएं मुझे कैसे पढ़ेंगे। अल हरूफ। अल हरू। मिलाएंगे ना, जी है मैम। ना, मिला के पढ़ते हैं, क्योंकि अलिफ लाम आ गया तो जरूरी मिलाना है, ठीक है, मिलाना है। अब चूंकि हरकत लगी हुई है, सुकून नहीं है, इसलिए हम जेर नहीं देंगे, उसी हरकत से पढ़ेंगे, तो मा अल हुरूफा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है? हम्म, तो अभी आपने ये आपको टेस्ट किया गया है, यहाँ पे किताब वाले टेस्ट कर रहे हैं, ये गलती से कोई हरकत नहीं लगाती, आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको मिलाएंगे या इसको अलग अलग पढ़ लेंगी, ठीक है। कहीं इसको हमजा असली तो नहीं समझ रही? अलिफ लाम का जो हमजा होता है हमेशा वसली होता है, ठीक है। हरकत तो आती है लेकिन नेक नहीं आती, नेक आएगी तो फिर असली हमजा होगा, और वो अलिफ लाम के हमजे पे कभी नेक नहीं आती, तो वो असली। तो अब अच्छा मैम, आपका, तो हम भी फिर आप काफी करते रहे ना, जैसे ये वाला इन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए आप बता रही हैं अल हम्म, हरूफा, तो हम तो ये पढ़ते रहे हैं, तो मतलब को अलहदा कर दिया और अल हरूफा जैसे, तो इस तरह पढ़ लिया, तो मतलब ये हम गलत पढ़ते रहे। ये गलत पढ़ना है ना, ये गलत पढ़ना है, हम्म, ठीक है। ठीक बेशक अब है। उसके हरकत हरकत डली हुई, जब आपने उसको मिलाना है लाम के साथ, लाम से मिला रहे हैं ना, हम्म। सुकून है ना जी लाम पे, तो उसको मिलाना है, इससे मिलाना है, तो ये वाली, तो ये तो फिर अपनी हरकत को ड्रॉप करेगा ना, बिल्कुल। इसमें तो। अलहरूफा।
अगर अकेले पढ़ेंगे तो अला रूफ पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे तो अपनी हरकत को ड्रॉप करेगा। तो ये हमजा जो मिलाने पे हरकत ड्रॉप करता है, ये कौन सा हमजा है? हमजा वसली है ना मैम? वसली है। ठीक है, यहाँ पे भी अलिफ लाम था, अशमसिया था ये, जब मिलाया वाव के साथ तो ये वशमसिया बन गया, तो इसने अपनी हरकत ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो अलिफ लाम का हमजा जो होता है ये हमेशा वसली होता है। फिले अम्र का हमजा जो होता है हमेशा वसली होता है। ये दो हमजे तो याद कर लें, ये वसली ही होते हैं। और शुरू में आने वाला हमेशा वसली हमजा वसली होता है, जब तक उस पर नेक न डली हो। सही है, नेक डल गई तो फिर वो क्या होगा, असली हो जाएगा। नेक नहीं डली हुई तो इसका मतलब है शुरू में अलिफ नहीं है, हमजा है। और कौन सा हमजा है? वसली है। ये हमजा असली है, ये हमजा वसली है, क्योंकि जब आप पीछे से मिलाएंगे, क्योंकि फिल अमर का हमजा है ना, तो वो असली होता है। वक्रा बन जाएगा, वक्तुब बन जाएगा। तो इस पे गौर किया करें थोड़ा। अब पढ़ने में, पढ़ना आता होता है, हमें रूल नहीं पता होते, अब इसमें गलतियां भी करते हैं। अलकमरिया, अब इसको आपने इससे मिलाना है। असल में अलकमरिया था, लेकिन जब मिलाया इसने अपनी हरकत ड्रॉप कर दी, ये अलिफ बन गया। इसको आप अलिफ कह नहीं सकते, अलिफ बन तो गया लेकिन कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अलिफ कभी शुरू में नहीं आता। अलिफ बन तो गया है, लेकिन ये अलिफ नहीं है, अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, इसलिए इसको आप हमजा ही कहेंगे। ये भी हमजा है क्योंकि अलिफ कभी शुरू में नहीं आता। इस लाम के ऊपर सुकून ला। ठीक है, अब ये दरमियान में आ रहा ये है ना, अलिफ है, ये अलिफ ये है। अलिफ है। ठीक है ना, इसी तरह ये अलिफ है, इसको आप हमजा या हमजा वसली या असली नहीं कह सकते, दरमियान में आ रहा है ये अलिफ। कवाइद, कवाइदा में भी अलिफ। बिल्कुल ऐसे, ये चीजें बस देखनी है आप। इसी तरह पढ़ेंगे तो फिर आगे किसी को बताने के काबिल भी होंगे ना। चलें जी, ये वाला क्या था? ये वाला, इसको क्या कहेंगे? ये भी अलिफ के अलिफ है, ये भी अलिफ हमजा है। वसली है ना मैम? हम्म, वसली है, तभी तो उसने अपनी हरकत जी ड्रॉप की है ना। जी मैम। वसली जी इसलिए कि अगर वो नहीं होगा ना, मिलाएंगे नहीं, तो इसके ऊपर हरकत पड़ी हाँ जी, जाएगी। हाँ जी, क्या हरकत पड़ी जाएगी? जी जी। अक्तुबहा। अकतुब नहीं होता, उकतुब होता है। अच्छा सॉरी, पेश आएगी है ना? पेश है, उक्तुब। उकतुब है ना। जी मैम। उकतुब होता है, अकतुब तो देखें बुरा ही लग रहा है, पढ़ते हुए बुरा लग रहा है। अब जब आपने इसको, ये उकतुब था, जब आपने पीछे से मिलाया, उसने अपनी हरकत गिरा के अलिफ बन गया, इसको हमजा वसली कहते हैं। और इसलिए भी हमजा कह रहे हैं इसको कि ये शुरू में कभी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। ये बहुत हो गया इसके ऊपर। अब इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या है? इशरत आप ही पढ़ लें, मिल के भी पढ़ सकते हैं। क्या है ये? मुझे नहीं पता ये क्या बना हुआ है मैम। अलमा, अलमाउ। अच्छा पानी है ये? पानी नहीं है, ये बुलबुले नजर नहीं आ रहे आपको? तो ये माँ कोई बोल रहा था, मैंने कहा ये शायद। सोप है, सोप। अच्छा अच्छा, अच्छा। ये डिश है, सोप डिश है, और ये इसमें सोप है। अब इसको अरबी में क्या बोलते हैं? उर्दू में जो बोलते हैं वो इसको अरबी में भी बोलते हैं। उर्दू में क्या साबुन। 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 हम साबुन बोलते हैं, अरबी में साबुन बोलते हैं। और जब जब इसके ऊपर अलिफ लाम लगाएंगे तो अब क्या अस, करेंगे? साबुन। 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 अस साबुन। तो हर्फ ये शमसी, कौन सा हरफ शमसी है? ये स्वाद। 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 लाम तो नहीं है ना? नहीं मैम। नहीं, स्वाद। लाम का तो सिर्फ ये काम है कि वो पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। तो यहाँ पढ़ा जा रहा है, जी, यहाँ नहीं पढ़ा मैम। जा रहा है, यहाँ नहीं पढ़ा जा, यहाँ नहीं नहीं, पढ़ा जा रहा। नहीं पढ़ा जा रहा, बस। स्किप कर रहे हैं। ठीक है, जी, तो ये क्या है फिर आप बताएं? शमसी में स्किप करते हैं। ये क्या है? काबा। पढ़े अल लिख। काबा, अल काबा। काबा। अब इसमें कौन सा हरफ जो है वो शमसी है या कमरी है, मुझे अल, बताएं। काबा काफ है ना मैम? काफ है। ठीक है, लाम इसमें पढ़ा जा। काफ कमरी है। ये क्या है? ये बाप। बाप अल अलिफ अल। बाब, अलिफ लाम लगा के बताएं ना।
अलबाबु बाबु बाबू बाबू अलबाबु बा क्या है? बा जो है ना दरवाजा। वो कमरी, बाब अच्छा कमरी। अच्छा, इसमें ये मुझे कमरी बता, तो इसमें मुझे ये बताएं कमरी हमजा कौन सा और हमजा कौन सा है है। इसमें? दो दूसरी लिखे है हुए हैं, मैम। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पहले वाला वस्ती है और दूसरे हमजा वाला ये अलीफ पहले है। वाला है दूस और जी सेंटर वाला अलीफ है। अलीफ अलिफ है। है, ठीक है ना, ये अलिफ है, जी ठीक है। और ये वाला, इसको आपने खाली भी हुआ तो आपने इसको क्या कहना है? हमजा है, हमजा। हमजा। क्योंकि आप हरकत लगाए बगैर तो पढ़ नहीं सकते, और शुरू में अलिफ आता ही नहीं है। ये मैंने कितनी सारी बातें बताई है ना। अब आपको पता चलना चाहिए कि शुरू में क्या होता है, हमजा ही होता है, चाहे वो वसली हो चाहे असली हो। अगर उस पे नेक डली है तो असली है, नहीं डली तो बस। अच्छा, अब ये हो गया। ये वाला क्या है? अज़ुफ्र। अज़ुफ्र किसको कहते हैं? जो आपके तेज नाखून होते हैं ना, आपने कुरान नेल मजीद पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा जुफर। जुफर वो जानवर होते हैं जिनके नाखून होते हैं, नुकीले ना। है ना? जी 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 जी। नाखून वाले जानवरों को पड़ा नाखून था। वाले जानवर, पंजों हाँ वाले जी जी। जानवर जो होते हैं, जिनके पंजे जी होते हैं, ठीक है ना, तो वो जुफर होते हैं। और वो नाखून है, आपके हाथों के नाखून है ना, नेल्स कहते हैं ना उनको। जी मैम। तो ये भी और नेल, नेल की कहते ये हैं भी नेल है ना, इंग्लिश में। इंग्लिश में ये भी नेल है। तो अरबी में जुफ्र दोनों को बोलते हैं, इस नेल को भी बोलते हैं और नाखून को भी बोलते हैं। ठीक है। एक एक लफ्ज के कई मतलब हो सकते हैं। अब ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? असजदा तो अस्सलात भी कह सकते हैं ना, या अस्सजदा भी। असजदा। हाँ, अस्सलात भी कह सकते हैं, और आपने असलात। लिया अस्सजदा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ठीक। सजदा कर रहे हैं ना। तो अब ये सीन क्या है और साद क्या है? ये शमसी ये है शमसी है, शमसी। और स्वाद भी। क्योंकि जी लाम जो है वो स्किप हो रहा है पढ़ने में। अस्सजदा, आपने दोनों। इसको अल सजदा नहीं पढ़ना, चाहे इसके ऊपर अच्छा आपकी हरकत लगी हुई है या नहीं लगी हुई, सिर्फ नुक्ते लगे हैं, तब भी आपने उसको अस्सजदा ही पढ़ना है। और काबा के ऊपर चाहे कोई हरकत लगी है नहीं लगी है, आपने अल काबा ही पढ़ना है। अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अल, अल अल बैतू तो हर्फ कौन सा है यहाँ पे? कमरी है, शमसी है? मैम ये ये कमरी है, क्या कमरी। है मैम? कौन सा कमरी। वाला हर्फ? बा। मैम कमरी है ये ना। बा मैम बा और इसमें मैं ये शमसी है ये शमसी है। क्या आप दाल। क्या आप थोड़ा देखिए, मेरे तक आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा आहिस्ता बोले, मेरे कानों में हेडफोन लगे हुए हैं। अब जी इसमें जी क्या जी। है? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ थोड़ा आहिस्ता, आप घर में भी ऐसी बोलती हैं, ऊंचा ऊंचा, पड़ोसियों को भी जा रही है आवाज, कि माइक पे ही सिर्फ ऐसे ही होता है। कभी कभी कुछ लोग माइक पे ऊंचा बोलते हैं, फोन पे ऊंचा बोलते हैं, वैसे उनकी आवाज बहुत लो होती है ना? वो समित दूसरे को आवाज नहीं जा रही शायद। अब यहाँ मुझे बताएं, ये वाला आप ही बताइए। ये शमसी है मैम। शमसी है, शमसी है, शमसी है, शमसी ये है, ये नहीं है। अच्छा, इसमें कमरी लेटर कौन सा है? मैम मीम मीम कमरी है। अभी आपने ऊंचा नहीं बोलना, ठीक है? इसमें शमसी है, कमरी है, मैम कमरी है बा बा। और इसमें मैम ये शमसी है तुआ तुआ हाँ, तो जो है ये आपका असुकर में। मैम ये शमसी है और इसमें मैम ये शमसी है शमसी है, क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जा रहा, स्किप हो रहा है, ठीक है। बहुत से तरीके हैं, हक का खौफ है जब गाम में, उसमें भी नहीं आ रहा दाल, है ना, तो ये है। तशदीद आ रही है, वो भी नोट कर लें, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बगैर उसके भी हम आपको लफ्ज के पढ़ना पड़ जाता है ना, तो फिर आप अल दफ्तर वो तो नहीं पढ़ेंगी ना, गलती हो जी जाएगी। जी सही है, फिर अल दफ्तर वो पढ़ेंगे। चले भाई आगे, अल अखू हो गया। इसमें क्या है? मैम ये कमरी है कमरी है, कौन सा वाला हर्फ? कमरी है। ला, ये लाम हम देखा, पकड़े गए ना, पकड़े गए ना आप लोग। मैम हमजा। हमजा हमजा है, कमरी है। लाम के बाद जो आ रहा है ना वो वाला। हक का खौफ है जब हम में, उसमें
اس میں حمزہ ہے، وہ الف بھی ہو سکتا ہے اور حمزہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ اللام کے بعد جو آ رہا ہے نا، اب یہ اصلی حمزہ ہے یا دوسرا حمزہ ہے، مجھے یہ بتائیں. اصلی ہے یہ. ہاں اصلی ہے. الاول. اب اس میں کیا ہے، شمسی ہے قمری ہے؟ میم یہ شمسی ہے. کون سا والا، کون سا حرف یہ حمزہ کے اوپر جو تشدید لگائی ہے. کمری ہے. نہیں نہیں میم قمری ہے، یہ کمری ہے لام آپ نے لام بہت پڑا جا رہا ہے نا. میں نے آپ کو دیکھا کمری ٹرک ہے. کی، میں نے آپ کو یہاں پہ جی ٹرک کیا ہے نا. جی میں نے جی آپ میرے کو خیال سے تشدید واو لگا کے ٹرک کیا ہے. دیکھیں میں نے جو آپ کو بتایا نا، وہ میں نے یہ لکھا ہے اور آپ نے تشدید سے سمجھ لیا کہ یہ شمسی حرف ہے نا. یہی سمجھا نا آپ نے؟ جی کیوں سمجھا آپ نے کہ یہ شمسی ہے؟ تشدید آ گئی ہے، تشدید کہیں بھی آ جائے گی تو آپ شمسی سمجھ لیں گے. آپ نے لام کے بعد والا لیٹر دیکھنا، اس پہ کیا آ رہا ہے، تشدید آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. آپ نے لام کے بعد والا لیٹر بتانا ہوتا ہے کہ وہ شمسی ہے یا قمری ہے. سمجھ آئیے؟ جی جی لام تو کے یہاں بعد والا جی. ہاں، تو کیا ہے یہ، شمسی ہے قمری ہے؟ قمری. قمری ہے کیونکہ لام پڑھا جا رہا ہے. الاولو، تو جب لام پڑھا جاتا ہے. اور ویسے بھی حمزہ کہاں پہ ہے دیکھیں ذرا، میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں حروف قمریہ میں ہے، اور آپ نے اس کو پھلانگا اور آپ آگے چلے گئے. کہاں پہ چلے گئے؟ آپ یہاں پہ چلے گئے. وہ کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شمسی ہے. واو کو نہیں بتایا، لام سے کنیکٹڈ جو حرف ہے اس کو بتانا ہے. اس پہ تشدید آئے تو تب وہ شمسی ہوتا ہے، اور اس پہ نہ آئے تو وہ قمری ہوتا ہے. بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی میم ہوگی الحمد ہم، للہ. لام پڑھا جا رہا ہے الاولو، تو اول حمزہ کیا ہے، وہ آپ کا قمری لیٹر ہے. تشدید والے کو نہیں دیکھنا، وہ تو چوتھا لیٹر ہے. آپ نے تیسرے لیٹر کو دیکھنا ہے. سمجھ آئیے؟ اب دیکھیں یہ تیسرا لیٹر ہے نا، اس پہ تشدید آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ شمسی ہے. آپ نے تو جا کے واو کو پکڑا ہے، واو کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا شمسی ہے، جبکہ آپ نے کس کو پکڑنا تھا، حمزہ کو پکڑنا تھا. لام کے بعد وہ آ رہا تھا الاولو. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ ایسے ہی نہیں دیا ہمیں. اس ایک ہوتا ہے رول اور ایک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایکسیپشن. تو یہاں پہ ہوئے نہیں ہے، بس رول ہی آپ نے دیکھنا نہیں. المدرسو، اب اس میں شمسی قمری کون سا ہے؟ یہ قمری ہے یہ. قمری ہے. میم. کون سا والا ہے، یہ والا ہے؟ اس کو تو نہیں جا کے میم. دیکھیں گے. میم. آپ دیکھیں یہ آپ کو ایسے ایسے لفظ دے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو الاولو دے دیا ہے نا. تو آپ نے آپ کو اپنے یہ نشانی رکھ لی کہ تشدید آئے گی تو یہ تو شمسی ہوگا. تشدید کس پر جی آئے گی وہ بھی تو دیکھنا ہے نا. آپ کہیں کہ اچھا بھائی اس میں تشدید آ رہی ہے، اس کو شمسی حرف بول دو. جبکہ قمری یہاں ہے پہ یہ. میم جو ہے یہ قمری ہے، لام بھی پڑھا جا رہا ہے. اور حق کا خوف جب ہم میں بھی یہی والا لیٹر آ رہا ہے، میم ہی آ رہا ہے. را تو نہیں آتا اس میں، کیا آتا ہے؟ سمجھ آئی نہیں آپ کو میم. یہ؟ اب رسول کو دیکھیں، الرسول، یہ الصدیق، شمسی. الصدیق. الر- یہ شمسی ہے کیونکہ لام کے بعد والے لیٹر پہ سکون جی تشدید آ رہی ہے. شمسی. ٹھیک ہے. جی جی اور اس میں بھی لام کے بعد والے لیٹر پہ آ رہی ہے. یہاں پہ لام کے بعد والے لیٹر پہ میم، اس کو بھی آپ نے پھلانگا، اس کو بھی پھلانگا، اور آپ یہاں پہنچ گئے اور آپ کہتے ہیں یہ شمسی ہے. اس لیے میں نے وہاں پہ وہ دیا تھا آپ کو، الاولو کا لفظ دیا تھا، الابو کا نہیں دیا تھا. الابو میں کیا ہے، اس میں تو آپ تشدید ہے نہیں، آپ بول دیں گے قمری ہے یہ. صحیح ہے کیونکہ الاول لام پڑھا جا رہا ہے. اچھا یہ بہرحال یہ کمری ہے. آسان سبق تھا. اس میں کچھ ورڈ ایسے ہیں جو ہم کو، ظہر، عصر، الفجر، مغرب، عشاء. ٹھیک ہے. ظفر یہ ہے ناخون، صابون آ گیا، الصابون. الاسباح، الاسباح کیا ہے، وہی قرآن میں. قمری ہے. ہاں قمری ہے اس میم. سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے قرآن میں.
असाबिअहुम। अब इसका मीनिंग साबिया, अगर अगर इसका मीनिंग आपको आता है ना तो इसका भी आ जाएगा। इसका इसका क्या तो मतलब पहुंचे उन्हें, अस, पहुंचे उन्हें। वो असाबा होता है, असाबिअहुम। मैम अच्छा, तकलीफ, तकलीफ। आप मैम सुनने की बिसारत को कहते हैं ना, उनकी बिसारत। मैं देखिए वो आयत क्या है, यज अलू, यज जी, अलू यज पहुंची अलूना, उनको कानों में, जी अपने पहुंची कानों कान में। उनकी में ना, असाबा, हाँ तो क्या डालते हैं अपनी उंगली में, साबुन डालते हैं, क्या क्या बोल रहे थे आप लोग, उंगलियां। उंगलियां। अपने तो कानों में उंगलियां डालते हैं। असाबिअहुम, हाँ, पता नहीं यहाँ हमजा जी, आता है कि नहीं, अलिफ जमा आता वाहिद वो है अल इसपाऊ, असाबी अजमा। है। हाँ, ये वाहिद है, असाबिअहुम जमा है। अस्साबून ये हो गया, ये सब हो गया। अर्रसूल अलवज, वज क्या होता है? चेहरा वजह होता है मैम। चेहरा, चेहरा। हाँ, अल्लाह का चेहरा जानने के वजूही, लिए वजहुल्ला भी बोलते हैं ना। जी और जी जी, मैम। वुजू में चेहरा क्या, अल्लाह का। वुजू में क्या धोते हैं? चेहरा चेहरा। धोते हैं। हाँ, वजहुन चेहरे को बोलते हैं, फेस को बोलते हैं, फेस, पूरे फेस को। ठीक है। और फमुन क्या जी, था, वो आपके होंठ थे सिर्फ। मुंह था, अब देखिए माउथ ही। पूरे फेस में क्या क्या लगा होता है, ऐन ऐनुन भी होते हैं, कान भी होते हैं ना, माथा भी होता है, सर के बाल भी होते हैं, सर भी होता है, सभी कुछ। यानी पेशानी से लेके कानों के लोन तक जितनी जगह है, ठोड़ी तक, ये सब फेस अलवज कहलाता है। और अल्लाह का भी एक फम, चेहरा, अल्लाह का भी एक चेहरा होगा। जब अल्लाह के चेहरे की बात करते हैं तो क्या हमारी तरह अल्लाह का चेहरा होगा? है? नहीं हमारी मैम, तरह होगा? मालूम नहीं। नहीं, कोई अल्लाह के लिए देखा जबरदस्त नहीं दुनिया हमने। की बस किसी हमने चीज। इसी बात पर यकीन, किया इतना है कि अल्लाह ताला अल्लाह ने बता दिया, बस हाँ चेहरे की बिल्कुल। रिजेंबल नहीं करना उसको। इसका मतलब ही अल्लाह का चेहरा नहीं है, इसका मतलब है अल्लाह की रजा। जी, लिवजहिल्ला, कोई भी आप काम करते हैं लिवजहिल्ला करना है, अल्लाह की रजा चाहने के लिए। अल्लाह का चेहरा चाहने का मतलब क्या है? अल्लाह की रजा। सही है? समझ आई है बात मेरी? तो जी वजह का जी जी। जी, मतलब है ही नहीं कि अल्लाह का फेस, अल्लाह की रजा। जब अल्लाह का चेहरा कहते हैं ना तो चेहरा चाहने के लिए अल्लाह की रजा होती है वो। अच्छा, फिर देखिए, सद्दीक, सद्दीक। यद के लिए आता है ना अल्लाह का हाथ। यदुन, अल्लाह का हाथ। यदुल्लाह, अल्लाह के हाथ हमारे हाथों की तरह थोड़ी होंगे। यदुल्लाह। वो तो हमें जब अल्लाह से मुलाकात करेंगे तब पता हम्म, चलेगा। अल्लाह की वो भी कहते हैं ना, क्या होता है, पिंडली है, पिंडी भी कहते जी हैं ना, जी तो क्या पिंडी अल्लाह की हमारी तरह होगी? जी, अल्लाह की कुर्सी भी कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, और अल्लाह की नहीं कुर्सी हमारी कुर्सियों की तरह होगी। मैम, यदुल्ला तो मतलब ये होगा ना कि अल्लाह का हाथ, ये इस सेंस में लिया जाएगा कि अल्लाह का करम है हम पर। ये थोड़ी है कि अल्लाह के हाथ हमें देखेंगे या चेहरा। लेकिन फिर भी अगर अल्लाह या का हाथ भी, कुवत अगर आप वाला। तर्जमा कुव्वत वाला अल्लाह का तो हाथ करते हैं तो भी अल्लाह के हाथ तो हमें नहीं पता ना कैसे हैं। नहीं तो आपने हम्म, बिल्कुल नहीं सोचना कि अल्लाह के हाथ हमारी तरह है, अल्लाह का नहीं चेहरा नहीं। हमारा। हम्म। अच्छा मैम, मीनिंग इसका चाहे क्या कुछ। मतलब बताया था? ये हाँ, जो थर्ड रो की सेकंड वाला बता रही थी मैं, समझ नहीं आई थी। अल इसबाउ। हाँ, असाबिया हम आता है ना, कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, है ना? अच्छा, ठीक है मैम, हाँ जी। कुरान में पढ़ा है ना, असाबिया उंगलियां होती जी है ना, उसकी वाहिद है जी ये। मैम, ठीक है, ये वाहिद है। उंगली। ठीक है, उंगली, एक जी उंगली को कहते हैं। जी, ठीक ठीक है मैम। दफ्तर किसको कहते हैं? इशरत मुझे बताएं, दफ्तरू किसको कहते हैं? रजिस्टर को कहते हैं ना मैम, रजिस्टर्ड कॉपी को। नोटबुक, शुक्र पता है आपको। ठीक है। अच्छा, कुरान, सलात, काबा। ठीक है। अर्रअस, अर्रअसु क्या होता है? ये भी नहीं पता मैम। हेड, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हेड को कहते हैं। हेड फेस नहीं होता, फेस यहां से लेके यहां तक होता है बस, कानों तक, ये ऊपर हेड होता है। सर, और रास। और ये एक ही होता है, कान दो होते हैं, आंखें दो होती है, नाक भी एक ही होता है। अरबी में जो चीज एक होती है वो मुजक्कर होती है, और जो दो दो होती है मुन्नस होती जी, है। उन्नीस के नाम। उनके साथ इशारा भी अच्छा तो मुन्नस का ये आएगा जो भी। तो अर्रास क्या है? सुन, सर को कहते हैं, है ना? सर, जी जी,
اس کے بعد الزف، اچھا بس سب ہو گئے نا، الاسباب صابن جی سب ہو گیا ماشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے، اب اس کے لیے کون سا ورڈ آئے گا یہاں پہ، کوئی دیکھیں. صدیق صدیق. الصدیق یہ اب غلط ہے نا، بالکل صدیق اور صدیق میں فرق کرے نا. الصدیق صدیق، دیکھیں ابو بکر الصدیق صدیق ہوتا ہے یا صدیق ہوتا ہے؟ عائشہ صدیقہ ہوتا ہے یا صدیقہ ہوتا ہے؟ اب یہی نہیں پتا، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. نہیں سوچا بالکل نہیں میم، صحیح کہہ رہی ہاں، ہیں آپ. تو فرق ہے نا. آپ اصلاح صدیق کر دیں ہماری پلیز. عائشہ صدیقہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ عائشہ دوست جی ہے. جی صدیق جی جی سچا صدیق، سچا اچھا صدیق ہوتا سچ ہے بولنے والا سچا. بہت زیادہ سچ بول. صدیق ہوتا ہے جی تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے. عائشہ صدیقہ، مریم جی مریم. تصدیق کر دیں. اچھا اب یہ کیا ہے، سچ بولنے والا. اب یہ بہت زیادہ سچ بولا جاتا ہے. اب آپ کا صدیق تو ضروری نہیں ہے سچ بولے، سب سے زیادہ جھوٹ تو وہی بول رہے ہوتے ہیں. جی تو صدیق جو ہے زبر ہوں کے ساتھ اور زیر کے ساتھ فرق ہے. صدیق ہوتا ہے دوست، اور صدیق صدیق ابو بکر صدیق ہے. یہ صرف سے ہے نا. تو میم چاہے سواد کے نیچے بھی زیر آئے گا کیا؟ صدیق نہیں، بس زبر اور زیر یہاں پہ ہی فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں. صدیق صدیق. صدیق معنی کیا ہوگا، صدیق کے معنی کیا ہوگا؟ ٹھیک. ہاں سچ، بہت زیادہ سچ بولنے والا، یا اس کو بھی وہ بھی کہہ سکتے ہیں گواہی دینے والا، تصدیق کرنے والا. بیسیکلی جب آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے تو لوگ نہیں مان رہے تھے. تو یہ ابو بکر صدیق جو گئے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ. اور جب یہ واپس آئے یا کہیں سے آئے ہیں، تو لوگوں نے بولا کہ یہ دیکھو یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے میں اب بھی گیا ہوں، اور اب میں واپس بھی آ گیا ہوں، اور اتنی دور آسمان، سات آسمان. ماننے کو تیار نہیں تھے. تو ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ابھی اوپر سے ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ سے ملاقات کر کے آئی ہوں، جو بھی ہے، تو سچ کہہ رہا ہے. کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، کیونکہ وہ بچپن سے جانتے تھے نا ان کو. ابو جی بکر صدیق عمروں میں بہت فرق تھا، لیکن جانتے تو ہوتا ہے نا بندہ ایک بندے کو جو آپ کے جی پاس ہی قریب میں. تو صادق اور امین ایسی تو نہیں ان کو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو چونکہ انہوں نے تصدیق کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، اس لیے ان کو صدیق کا سبب. ان کو کیا ملا؟ صدیق کا رتبہ اسی دن ملا تھا، اسی دن ملا تھا. یہ لقب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. سمجھ آئی؟ تو تصدیق کی تھی نا انہوں نے ان کی بات کی، تو اس میں سارے مطلب آ جاتے ہیں. بہت زیادہ سچ بولنے والا، یہ صدیق جو ہے یہ دوست ہے، فرینڈ. اصدقاؤ بھی ابھی آپ نے پڑھا تھا نا. تو اصدقاؤ کیا ہے؟ اس کا پرولر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی فرینڈ ہی ہے، تو صدیق ہی ہے. اور یہ سونے شکل بھی بنا کے آپ کو دی ہوئی ہے. باقی یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کون سا؟ سلاد یہ سلاد تو ہے، نم لیکن آپ بھی کوئی لفظ بنا سکتے ہیں نا. جیسے آپ نے اس کا سجدہ بنا لیا تھا، حالانکہ یہ سلاد تھا. تو اس کی الدعاء الدعاء ویری گڈ ماش. الدعاء. دعا اور عربی میں الدعا کے بعد کیا آتا ہے؟ تلاوت حمزہ بھی آتا ہے. تلاوت حمزہ بھی آتا ہے، ایسے نہیں چھوڑ دیتے. جی اصل میں لفظ ہوتا ہے دعاؤن. جب الف لام تکتا ہے الف تو لام کی وجہ سے دعا ہوا. ہاں. اور یہ اس میں شمسی کا لفظ کون سا ہے پھر؟ قمری شمسی ہے کوئی اس دال میں؟ اس میں میں دال دال. دال. دال دال. اگر یہ تشدید یہاں آتی ہے تو پھر یہ لفظ قمری شمسی نہیں ہوگا، یہی ہوگا. ٹھیک ہے. جی لام کے بعد جو حرف ہوتا ہے وہ شمسی قمری ہوتا ہے. اب اتنی دفعہ میں نے بولا ہے، اب تو لیکچر دوبارہ سننے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو. پوائنٹس ٹو ریمبر: بیت النکرہ ہے، تنوین کے ساتھ ہے، البیتو. اب اس میں شمسی قمری حرف کون سا بتائیں؟ مارتا. معرفہ تو ہو گیا نا، لکھنا با. میں با با. بادشاہ کمری کمری ہے. ہے. قمری ہے، صحیح ہے. کہہ رہے ہیں 28 با لیٹر، با کمری ہے. 28 با لیٹرز کمری ہوتے ہیں. 14 جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سولر. اور باقی 14 جو ہوتے ہیں وہ لونر لیٹر ہوتے ہیں.
लूनर लेटर्स, ठीक है, और आर्टिकुलेशन पॉइंट जी लेटर्स टिप, ये सारा जो होता है जो जुबान के मखरज की जी वजह से ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अशमसु अल कमरु, तो जो कमरी इसकी तरह पढ़े जाए वो कमरी होंगे, जो शम्स की तरह पढ़े जाएंगे। अल नजमु, अल नजमु नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। अल नजमु जो होगा वो बिकम्स अन नजमु, अर रजुलु, अद्दीकु, अल अस्समाकु, इसको अल समाकु नहीं पढ़ना। लूनर और इनका टेबल देखने और जुमला याद करने, लफ्जों को याद नहीं करना। आ और अल is pronounced only when it is not preceded by another word, ठीक है, इसका क्या मतलब है? pronounced only when, अगर कोई पीछे हरफ नहीं आ रहा ना तो तब आ आएगा, ठीक है, आ बुक, है ना। और दूसरी क्या है? अल, तो उसको प्रोनाउंस करेंगे जब पीछे कोई और हरफ नहीं आएगा, तो अल प्रोनाउंस्ड करेंगे। अल किताब, अल प्रोनाउंस्ड करेंगे ना, लेकिन जब पीछे से हरफ आएगा जी तो फिर उसको अलिफ को अल किताब नहीं प्रोनाउंस करेंगे, उसको मिला के वल किताब, ये बता रहे हैं यहाँ पे, सही है। आ बुक, दा बुक। अच्छा, उसके बाद क्या है? जब प्रीसीडेड बाय वर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इट इज ड्रॉप्ड इन द प्रोनाउंसिएशन, ये हमजा जो अल था ना ये ड्रॉप हो जाएगा। दो इट रिमेन्स इन राइटिंग, अल बैतुम राइटिंग में लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। राइटिंग में अलिफ, वो हमजा जो था उसने अपनी हरकत को ड्रॉप किया, वो लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। ये जो हमजा जो लिखा होता है और जो पढ़ा नहीं जाता, इसको फिर हमजा वसली कहते हैं, ठीक है। वाह लगाया तो वल किताब हो गया, जी अब अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा तो उसको ये हमजा वसली होगा, ठीक है, जो मिलाने पे अपनी हरकत गिरा दी इसने। वल बैतु पढ़ेंगे, वाह अल बैतु नहीं पढ़ेगा, अभी कोई गलती नहीं करेगा। जब पीछे से मिलाएंगे तो ये वल बैतु पढ़ा जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा, बीच में लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जाएगा, खाली हो गया। अच्छा, अब क्या है? इंडिकेट, सब आपको पता है। दिस ओमिशन इन, ये अलिफ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, हमजा। चलें जी, उसके बाद क्या है? इनिशियल वोवल ए आई ओ आर यू होते हैं। अलबाबू, डोर, मकसूर, ये सब आपको पता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल कलम मकसूर उनका क्या, ये जुमला है, ये मार्फा है, ये नकरा है, याद रखना है, वो नहीं भूल जाना है इस चक्कर में। अल कलमू, अब देखिए इसका हमजा पढ़ा जाएगा, और ये हमजा कौन सा हमजा है? कौन सा हमजा है ये? वसली। वसली है, क्योंकि जब इसी मिलाऊंगी तो वल कलम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये असली होता तो ये क्या होता? अगर अगर ये असली होता तो ना गिरता। असली या सेंटर में होता या एंड पे होता। आप देखें ये हमजा जो है ना, असली है या वसली है, मुझे बताएं, ये वाला मिला के पढ़ के बताएं मुझे। ये वसली है मैम। ये वसली है? ये वसली है जी मैम। अभी तक मैंने यही पढ़ाया है। जी। ये गिर रहा है, अपनी हरकत को ग्रॉप, इसको पढ़े ना, मिला के पढ़े। वइया, व इया, इला है ये, इला है ना, इला। व इला। वो लगाया पीछे से, ये अपनी व हरकत इला। ड्रॉप कर रहा है। वाला, नहीं व कर इला। रहा, वइला इसको ये तो हम असली है। पढ़ रहे हैं। तो फिर जो जो पढ़ा जाता है अपनी हरकत को ड्रॉप नहीं करता, वो कौन सा हमजा होता है? असली फिर तो वो असली हुआ मैम। असली, इसको पढ़ें, असली। इसको पढ़ें। व इन्ना। हरकत ड्रॉप कर रहे हैं? व इन्ना, नहीं मैम। व नहीं इन्ना। मैम। नहीं कर रहा ये ना ड्रॉप, ड्रॉप, नहीं मैम। नहीं कर रहा, तो ये जो ड्रॉप नहीं करता वो कौन सा नहीं, होता है? ड्रॉप नहीं कर रही हरकत। असली है, हमजा असली होगा इन्ना वो। असली असली होता है होगा वो। वो असली जी होगा। हमेशा आपको असली। नेक नहीं मिलेगी अपने कुरानों हमजा में। असली आप अपने कुरान में जाएं, देसी कुरान उठाएं, हमजा पर्शियन असली। कुरान,
آپ کو وہاں پہ جی حمزہ نہیں لکھا ہوا، یہ تو عربی عربی کتاب ہے نا، اس لیے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. وہاں پہ آپ کو انا کے نیچے یہاں پہ میں نے کیوں نہیں لگائی، یہاں پہ نیک کس طرح کیوں نہیں لگائی. عربی قرآن میں آپ کو ملے گی لیکن دوسرے قرآن میں اپنے والے میں نہیں ملے گی. تو آپ نے کہاں سے پتہ کرنا ہے کہ یہ شمس یہ آپ کا بصلی ہے یا اصلی ہے، ملا کے پتہ کرنا ہے. تو ورنہ تو نہیں پڑھتے نا، کیا پڑھتے ہیں؟ وَإِنَّا ہاں تو وَإِنَّا اصلی ہوا نا، پھر پڑھا جا رہا ہے نا. جی وہ جی الا پڑھتے ہیں نا جی تو اصلی ہوا. جی جی دیکھا اب ایک اور آپ کا ٹیسٹ یہاں پہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جی میم. جب بھی ملائیں جی اپنی حرکت ڈراپ کر دے، وہ وصلی ہوگا. والقلم، اب آپ نے آپ جس کو وا القلم تو نہیں پڑھیں گے نا، بتائیں مجھے. نہیں نہیں میم. القلم تو حرکت ڈراپ کر دی، والقلم پڑھا جائے گا. تو یہ جو حرکت ڈراپ کرتا ہے یہ والا وصلی ہوتا ہے. انہوں نے نہیں کی نا، اور بھی بہت سے لفظ ہوتے ہیں، میں تو یہ ایک دو لفظ کی بس مثال دے رہی ہوں. جیسے حمزہ استفہام لگا ہوا ہے کہیں پہ، انت یوسف. جی اب یہ اس کا کوشچن میں آ جاتا ہے نا. ہاں وہ جو آپ نے حمزہ ہے نا شروع میں جو آتا ہے، اب اس کو آپ پیچھے سے ملائیں. وَأَن وَأَنْتَ وأنت يوسف. یوسف. یہ میں نے دو لگا دی، ایک لگانا تھا، دو لگا دی. اچھا وہ ہاں وہ والا دوسرا تھا، یہ انتک ہے، اور وہ والا جو تھا وہ کوشچن کا تھا نا. اب کیا یہ یہ یوسف اس ہے؟ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کے بارے میں بھی بتائیں کون سا حمزہ ہے یہ. انتا کا حمزہ کون سا ہے؟ اگر اکیلا میں میں انتا، اگر میں انتا لکھتی ہوں اکیلا یا تو انتی لکھتی ہوں. انتا کا حمزہ جو ہے نا یہ اصلی ہے، اصل، اصلی ہے. ہاں اصلی ہے. اور یہ جو آ کا حمزہ ہے کوشچن کا، یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ یہ اصلی اصلی ہو. ہے. حمزہ استفہامیہ ہے، ہاں استفہامیہ جی. آ والا. ہاں اس طرح. تو یہ اپنی حرکت گرا رہا ہے. یہ استفہامیہ ہے اور دوسرا نہیں، دونوں نہیں گرا رہے. نہیں گرا رہے، دونوں اصلی ہیں. وہ انتا دونوں اصلی ہیں و جی. آ انتا. جی ٹھیک ہے، ونتا ایسے ہوں تو نہیں پڑھے نا کچھ پیچھے ملا کے تو حرکت گر گئی ہو یا کچھ ہو، تو جب حرکت برقرار رہتی تو وہ ہوتی ہے. بس یہی بتا رہے تھے یہاں پہ انگلش نہیں میں. اور یہ ایسے نہیں پڑھا یہ دیکھا حمزۃ الوصل کی بات ہو رہی ہے. جائے گا. ٹھیک ہے، آ انتا. چلیں اب یہ ورڈ ہیں، یہ آپ لوگ نے یاد کرنے ہیں. اس میں جی ذات بھی ہوں گے اور اس میں صفت بھی ہوں گے. تو فقیر صفت ہے، کثیر صفت ہے، ہارن صفت ہے، واقف صفت ہے. یہ ساری صفات ہیں. وسیق، ثقیل، میننگ آنے چاہیے، ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اس کی ایک پکچر لیں اچھی سی، یہیں سے لے لیں. میں اس کو پورے کو نہیں کر سکتی، آپ پکچر میں آپ کو بھیج دوں گی. ان ورڈز کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور یہ ساری صفات ہیں، ان میں سے کوئی بھی. اچھا الورق کے بارے میں پوچھتی ہوں، یہ اس میں ذات ہے یا صفت ہے؟ الدکان، الطفا، بتائیں یہ یہ سب ذات ہے، یہ سب اسم سے. یہ اسم ذات ہے، مریض بھی کیا ہے؟ مریض بھی صفت ہے. صفت ہے. ہاں جی. ہم، ٹھیک ہے. خفیف، صغیر، نظیف، یہ سب فعیل نظیف صغیر فعیل صفت. فعیل کی طرح بنے ہوئے ہیں. فعیل کے وزن پہ جتنے بھی آتے ہیں نا، ثقیل، کبیر. اچھا الماء کے بارے میں بتائیں، ذات ہے اس صفت ہے یہ یا ذات ہے، اسم ذات. اسم ذات ہے؟ جمیل صفت ہے، حلون میٹھا، یہ سب کیا ہے؟ صفت ہے. تو جو ذات ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی صفت صفت ہے. لگاتے ہیں، صفت لگاتے ہیں، پھر مرکب توصیفی بن جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت ہو گیا. انشاءاللہ کلاس کا ٹائم بھی اوور ہے. مجھے ابھی اگلی کلاس لینی ہے تفسیر والی، تھوڑی دیر بیچ میں ریسٹ کروں گی، بریک فاسٹ کروں گی پھر انشاءاللہ. صحیح ہے. فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ حافظ. اللہ جزاک اللہ. حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. چیزوں پہ غور کیجیے گا، ایک دفعہ ضرور سوچیے گا، چاہے چولہے کے پاس کھڑی ہو. دیکھیے جی میم علم ایسے انشاءاللہ. نہیں ملتا ہے. علم تب ملتا ہے جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہو بھی، آپ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا ٹائم ملا، اشارہ آ گیا، کہیں ٹریفک میں پھنس گئے، کتاب نکالی پڑھی، چاہے وہ قرآن ہے، ترجمہ یاد کریں، چاہے کچھ بھی کریں. صحیح ہے. تو اس طریقے سے جی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فی امان.